Gaeilge Weekly is a Learn Irish Online production. To find out more about LIO, check out the description down below. Díobh, fáilte chuig Gaeilge Weekly, fáilte chuig agran céad is a fithe sé. Is Liam ó Learn Irish Online, más rud é go bhfuil tú ag éisteacht don chéad ór, agus tá lán sásta a bheith arás ag labhairt libh arís an tseachtain seo an seo an leagan níos simplí. Bhí mé géirí labhairt beagáinín inniu faoi a bheith ag scríbh. Agus ceapam gur luí mé, I think that I mentioned an bud chréile cúpla seachtain ó shin, go raibh mé tar éis fiú arás an scríbhneoireacht. I think I mentioned a few weeks ago on the show that I just returned or gone back to writing. Agus cén fá a germ fiú? Why do I say returning or going back to? Well, mar sin an cúlra, the background atá agam. Beidir nach bhfuil is agah go háirithe má tá sibh nua chuig an bud chréile. You guys might not know, especially if you guys are new to the podcast. But I don't have a degree in Irish or in teaching. Níl céim agam sa teagasc nó sa Gaeilge. Cé go raibh an Gaeilge agam mar chuid de mo chéime, mar bhionn ábhar, even though Irish was part of my degree as a minority or optional subject, ach an céim atá agam agus an rud a rinne mé staidtear I ri mo chuid ama an ollscoil sin an iarasóireacht, journalism. So iarasóireacht agus na meán nua ceapam an teidéil atá mo chéim. Not that I've ever actually technically used it, ní actually úsáid sta agam hon post all or CV nó ein rud mar buigs le dia on lá dog mé an ollscoil ní rá riomh CV a scríbh. Thankfully, I never had to write a CV after the day I left university. Ach, cínsa tá neart de na skillanna a úsáid agam fós gach lá agus mise gobar Learn Irish Online. Sin an rud jazz madra leis sin iarasóireacht. That's the nice thing with journalism. In almost any job you'll have it. You'll not gach post a bhaid agat. You'll use those skills: writing, communicating, interviewing, chatting to someone, speaking on a mic, ag labhairt ar mic, ag labhairt le duine, ag cur duine faoi aglah, interviewing someone, ag scríbh ar nói an ceann is mó skillanna na meán ho síalta, social media skills, ag creaú, broadcasting, and so on. So there's definitely fós gan dá tá a lán rudaí ó mo chéim agus ó mo chuid staidéir a bhí mé ag buint úsáid as tú fós. For sure, 100% gan dát céad fun géad. But I want to go back to a different type of writing. Tá mé géirí fill arás cineál scríbhneoireachta eile. And over the last few years, I've had this wanting or had this kind of eagerness. The cúpla bliain anuas tá an fun seo chun a bheith ag cruthú rud éigean taobh muid san obair. So for the last few years, I've been eager to create something outside of work, outside of Learn Irish Online, which again, this is my full-time job, so my first lán aimsire. And thankfully, even within my work, buigs le dia few tíbhaiste de mo chuid bín seans an agam mar hampla Gaeilge Weekly. Tá mise céad fan géad sir ar an labhairt faoi chudarrod nó peirod ó bhfuil mé ag éirí whatever I want an bud chréile gach seachtain. Freisin nuair a bhím ag cruthú rudaí le haid na meán ho síalta nó logo le haid ceann dar gcomharsaí nó rud éigean le haid Patreon. I gcónaí tá mise i gceannas agus tá mí fear bhuíocha sin. I'm in charge of it and I'm really, really grateful for that. A lot of people say to me, oh, that must be tough. You have to manage everything. Dumsa bheith sé dachar chun éon rud eile a dhéanamh. For me, what would be tough is to do anything else. Mar níl mé go maith ag éisteach le daoine eile ag rá, okay, caithfidú X, Y nó Z a dhéanamh. Tá mise ó bhád ní sásta chun gachrad a dhéanú mé héin
chun níos mó ibre a bheith agam ach an rud is tábhachtaí the most important thing domsa ná a bheith I gceannas agus chun an nabhspláchas agus an tíirse a bheith agam to have that kind of independence and that freedom and the creative control mar déir fá I mBéarla. Agus mar dúirt mé buíochs le dia I mo fós le learnirishonline tanheartta sin ach freisin le cúpla bliain anuas bhí an go seo I my insin. There's this voice in my head, thankfully a metaphorical voice, not an actual one, ag rá do something like this. Jane rud éigean cosúla seo beidir pod chraile I mBéarla. Beidir pod chraile I mBéarla Latin, beidir ag labhairt faoi sport éigean, maybe a podcast in English, solo podcast speaking about a sport, not speaking about politics or whatever, ag labhairt faoin bolaíocht nó rud éigean sa friúil, or do a podcast in English interviewing people, Jane pod chraile I mBéarla ag cur daoine faoi aglah. No scríb, fileráis an scríbhneoireacht, return to writing. Ní a bheith scríb alt nuachta, mar ní léon sim agam a sin agus beidir gur féidir live idir na líntaí and so you might be able to read between the lines that I went and studied journalism, but I didn't do it afterwards. And the yarn that my éanúir seocht I níos sin. I suppose I've done bits and pieces again with my own work, but in terms of actual news writing, ag scríb faoi nuacht, no... Aon rud cosúla sin na chur an daoine faoi aglah, níl sé déanta agam agus, okay, cé gur bhain méid taithne bheas an céim, ní rá sé dumsa chun dullas teach sa down sin. It wasn't for me to kind of go into that world tar éis dom an ollscoil chríicniú agus tar éis dom mo chéim of bhaints amach after graduating and after finishing university. So I did something else, rinne mé rud éigean sa friúil. Ach, tá mé géirí rud éigean na dhéanam ina bhfuil mé céad fan géad dírithe an rud é haon. So I want to do something where I'm kind of 100% focused on the thing itself. So what do I mean by that? Like, cad atá I gceist le sin? Well, let's say I mentioned there about having some of those things. Louis made sin cúpla de na rudaí sin a bheith agam le mo fust, mar hampla Gaeilge Weekly. Ach, le Gaeilge Weekly, caithime a bheith ag smaoinemh faoi rudaí eile chomh. Okay, tá mis an seo agus tá si go hionntach tá leabhar agam chun a bheith ag labhairt faoi péród agus bheith ag labhairt as Gaeilge agus a níos seo is féidir le ma intro hain a chur ma outro hain agus tá an creative control sin agam agus is even lom a bheith Cruthú Gaeilge Weekly gach seachtain. Ach, chomh sin tá Gaeilge Weekly mar chuid de mo cholacht agus de mo gnó. As well as that, Gaeilge Weekly is kind of a part of my business and my company. I gceann cúig nó sé nóméid by interruption beag sa fud creile seo agus by mé ag labhairt faoi Patreon agus má tá tú I gurí cósa a cheannach gus féidir le dul an seo ba. By mé ag déanamh sais ad nó fógra beag. Agus cumbála sin caithime a bheith smaoinemh ócé tá mé géirí labhairt ar an luas seo mar tá mé ag déanamh an leagan níos simplí. Tá mé géirí go mbeidh daoine an rudaí huiscint óireanta bíonn mé géirí labhairt faoi rud amháin ar an bud creile ach a riam an topic mar dearm ba níos mó sim ag daoine sa topic seo. So, cé go bhfuil an creative control sin agam freisin tá rudaí eile agus influences eile, tuncarí eile agus bíonn arm smaoinú faoin rudaí eile. Leis an chéad rud eile seo, leis an rud bhfuil mé géirí tosú, just mar passion projects, ní mar fust, nó ní mar replacements Jane rud eile, ná bí borthe tá mé chun leanúint ráid le Gaeilge Weekly agus leanúint ráid le gach rud eile ar learnirishonline. Ach, leis an rud seo, tá mé géirí a bheith cailse sa rud a haon. I want to be lost in the thing itself. Bhí mé ag déanamh agran sa bhreis de Gaeilge Weekly. An tacht scatcha by sé dul amach in me fiarros doing a bonus episode of Gaeilge Weekly that'll be going out in February for members over on Patreon. Agus chuir mé an cheist ar dhaoine ag tús an fud creile. Tá méach I bhfad níos mó am sir agat
if you had way more free time. Cad a dhéanfá. Agus beidir bíonn tú ag smaoineamh ócé rachi mé ar leitheanta saoire nó rachan go dtí an pub choléithe nó déint mé an rud seo a raibh méid smaoinú faoi déanú le blianta sin cearcolóir ach in níos sin. Tar éis cúpla mí ag taistil, cúpla mí ag an pub ag déanú whatever. Cad a dhéanfá lá i níl lá. Muna rabhart obair, muna rabhart aon rud a dhéanú agus bhí an targadad agus bhí an táimad chun aon rud a dhéanú. Agus ceapam gur cheist an simúl í sin. Agus ceapam gur cheist níos deacra í chun freagrú mar cheaptar. I think it's an interesting question, but also one that's tougher to answer for most people than we think. Na, ní mé géirí dulsteach an nómarcha sa cheist sin mar bhí mé hana féin ag labhairt faoi ar an airgrán sa bhreis sin. I don't want to go into it too much because I already spoke about it on that bonus episode. Ach, chuir mé an cheist sin ar dhuine éigean cúpla óir tar éis dom an podchraile a hafadú, agus dúirt siad lom an rud is tábhachtaí ná rud éigean a aimsiú to find something, agus mar dúirt siad sin, as they said, you have to get lost in it. Chun éirí caiilte is teann. And I think that was such a good way of phrasing it. Doesn't really matter what it is. It's come a really concise rud that will make labhairt faoi or rud much ag labhairt faoi. This lad, for example, was speaking about his passion for cars. Bhí an lad seo ag labhairt faoin bás sin atá aige ó thaobh chornaite. Agus go méoch sesin sa chás seo ag ceannach chorna agus ag déanamh restoration jobs orthú agus ag tomáint na chorna agus retro cars or vintage cars agus rudaí mar sin. Agus gad that níon na rudaí sin go mór leis. Agus gur féidir leis fáil caiilte sa rud sin. Ceapam me gcónaí is cuireadh deas é de bheith caiilte rud éigean. It's a nice sign or a good sign that you're lost in something when you lose track of time. Mar hampla nuair bhí tú ag súgra, nuair bhí tú ad fáiste ag súgra le chóirde, ní rá tú ag fécinseir de orador. Seans má fiú nach rá orador agat. You weren't looking at your watch, or you probably didn't even have a watch because the time didn't matter. Ní rá tú ag smaoine bhfuil ag gan le ór bairm dul, bairm é seo dhéanamh, bairm labhairt leis an duine seo. Bhí tú just ag súgra agus thuaigh an tám chomh happy sin. No nuair bhí tú ar an scóil agus beidir an tábhar fearr leat ag an am mar hampla chorpéideachas, physical education, PE, beidir gur dimí an tám an happy I ri an rang sin. Agus an sin nuair bhí tú ag déanú na Gaeilge, nó mata, nó mBéarla, nó ábhar eile, nóir hatan go mór leat, another subject she didn't like, beidir gur an tám ag dul conmháil ar fad. Ach arís cén fá well nuair bhí tú ag déanú chorpéideachas nó whatever rud éigean ar hatan leat, bhí tú ag díreach isteach ar an rud é féin os de chuir. Ní rá tú ag smaoinú faoi, okay, níos seo caiith mé seo dhéanamh, caiith mé XYZ dhéanamh. Bhí tú céad fan géad díreach isteach ar an rud, ag gimmert volleyball nó ag gimmert cisfeile or whatever. Ach, nuair bhí tú beidir sa rang mata, ní rá tú ag géirí díreach isteach ar an rud é féin ar an mata ar an algebra. Bhí se le dránach agus bhí tú ag féchan samach an inneog ag smaoinú faoi leitheanta níos fearr agus an clogad sin a chostáil to hear that bell agus rá, tá mé siar, is féidir lom rud eile níos samúla a dhéanamh. Agus ceapam gur sin an difriocht. Now, arís tá an táid dearg gurm, I'm very lucky go bhfuil post agam níl lom gur féidir lom carú le daoine le cúnaidé timpeall an dhaoin ag fólam na Gaeilge agus mar sin deach freisin níos mó agus níos mó tá mé dhéirí an rud sin agus arís
buas le diaad tá níos mó am agam na léitheanta seo chun am a chathú rud éigean ina bhfuil mé caiilte is deann, something that I'm lost in. So freisin beidir le bliain nó chomh nús fá nóir dill mé an scríbhneoireacht rud tá mé tar éis déanú le cúpla seachta nús, which is something I've done over the last few weeks. I have gone back to it finally. Beidir freisin bhí mé gcónaigh fannacht an deis fearfa. I was waiting for the perfect opportunity nó nóid fearfa ná fearfa. Agus níl sé riomh an sacht. Bhí mé ag smaoineh well ní fiú rud éigean a thosaú muna bhfuil mé cínse faoi cén rud a bhfuil mé an scríomh faoi. No point starting unless I'm certain. Níl mé go maith le éigeanteocht. I'm not good with uncertainty. Is maith an plán a bheith am, is maith lom chun a bheith cínsa faoi cén rudaí a bhfuil an tarlú mar dúirt mé, mar a bhíní mé, ribh seo, as I explained before, this is even lom a bheith I gceannas rudaí, ní maith lom a bheith ag obair le daoine eile, agus is maith lom nar bhíon rudaí soléir agus éasca le tuiscint. Agus okay, tá mé A, B, C, D, E, F a dhéanamh. Agus dúirt mé, okay, fanhí mé go dtí go bhfuil an smaoinemh agam chun scríobh faoi X, Y, or Z. I'm going to wait until I have the idea of I'll write about this, that, or the other. Agus ní rá an smaoinemh agam. Bhí smaointí difriúil ach ní rá an eureka moment tá mé chun scríobh faoi seo. Agus freisin ní rá an scríbhneoireacht mar an tain rud imime insin. Freisin bhí mé ag smaoineh faoi podchrailtaí. Is even lom a bheith ag déanamh podchrailtaí, agus beidir is seans deas é seo chun ráma tá tú ag gurí níos mó podchrailtaí ó Learn Irish Online, bí me dí déanamh óhád níos mó podchrailtaí ar Patreon. Agra níos a bhreis de Gaeilge Weekly, bonus episodes Gaeilge Weekly. Éascaríis, léiríis, agastrú. Some of these are video series, some of them audio series, in other words, podcasts. Líofacht, botún ró, grammar breakdowns, topic breakdowns, agus a bhád níos mó le fáil, le buil Gaeilge Weekly agus buil Learn Irish Online for Gaeilge Weekly and LIO members ar patreon.com/Learn Irish Online. No, Learn Irish Online ar an app Patreon agus tá níos mó sunraí hís le fáil sa description. Way more details down below, available in the description. Ach, bhí mé ag smaoineh beidir podchraile a dhéanamh mBéarla, mar dúirt mé chuir daoine faoi aglah ar péród mar sin. A chuiríis bhí mé ag fannacht le haid an nóméid ceart. Agus freisin beidir go raibh beagnín agla orm nach méic mé in an rud éigean a dhéanamh muna rá sé mar chuid de mo fust agus mo gnó. Maybe I was a bit scared that I wouldn't be able to do something if it wasn't part of my job or my company, my business. One thing I find over the last few weeks, I basically started writing about Formula 1. Go bonach tá méid scríobh fiú Formula 1. Tá smaoinú agam is tócha smaoinú le haid leabhar atá agam. I have a kind of idea for a book. Agus fioch mé má cabbaidéil amháin nó smaoinú amháin le haid cabbaidéil. One idea I have for a chapter, agus tá méid tar éis an cabbaidéil sin a thosaú. Agus tá an first draft sin cabbaidéil seo beagnach críochnaí agam. Ach, fiú agus mise ag scríomh an chéad cabbaidéil seo. Agus just ag déanú an rud seo chun fáil amach an bhfuil sim agat. No, an bhfuil sim am leanúint leis. I'm just doing it to kind of see if I have interest to keep it going. I'm not committed to writing a book name like, okay, tá mé gandát chun leabhar ar scríomh. No, tá mé just some, tús a chur leis an cabbaidéil so agus fáin go bhfeicimiid. Let's wait and see. But even as I write the first few 1,000, 2,000, 3,000 words, agus mis ag scríomh an chéad 1,000, 2,000, 3,000 focail, bí méid smaoinmh ar chúl me insin. I do be thinking at the back of my mind, like, how am I going to publish this? Or should I make it this way so it's more readable for more people across the world? Should I be writing with Irish English or British English or American English because it'll be better for more people across the world? Should it be more this style? Agus ag smaoinmh faoin end product
nó an commercial side of it. Ag churmach rud éigean, ag dí rud éigean, self-publishing versus publishing. Agus an sin, can I catch myself out agus bíam ag rá lam féin. Just díri isteach ar an scríbhneoireacht agus buin taitneamh as a bheith ag scríobh. Agus ná bach le aon rud eile, agus tá sé sin zachar domsa. Gnáth. I gcónaí bín mis ag smaoinú. Gan smaoinú, I can think without thinking or think automatically go huaibríoch that everything has to have, maybe this is a problem we have in Ireland, ceapam gur fáibe seo beidir or bhfuil agin in Éireann, thinking it has to have an end result. It has to be something you can sell or something you can promote or something you can use to further your ambitions and your life. Ach, cin fá chaithí sé a bheith mar sin. OK, caithí mud go léir airge de hiile, caithí mud go léir bilí a íoch tuige mé sin. Agus buas le dia tá post agam le learnirishonline ina bhfuil mé an é sin a dhéanamh. Ach, tíomh muide sin, cin fá chaithí gacrad a bheith comh. OK, how is this going to be done? How is it going to be put out? How are we going to get it to many more people? Cin fá nach bhfuil mé an just díre isteach ar an rud é féin. So, an rud cranmar an sin agus mise ag scríobh agus bín méid déanú iirecht an sí síos agus beidir trí nó ceithre writing sessions a dhéanamh in aon na seachtaine. Tá sé actually níos deachar domsa chun taitneamh a bhainte as an scríbhneoireacht ná mar atá sé chun an actual scríbhneoireacht a dhéanamh. Chun cabbaidé le dhéanamh nó beidir 1000 focail a dhéanamh in aon lé, tá sé sin actually sách éasca domsa. Ní bhíonn sé ró dheachar. Ach an rud is deachar ná chun a bheith sais present nó just a bheith scríobh agus a bheith déanú dearmid ar gach rud eile. Mar ceapam me héal ar fad i gcónaí bíam ag smaoinú. Caithí mé X a dhéanamh ionas go mbeidh Y agam agus an sin Z. Nus agad fiú ar an ollscoil, OK, tá méid déanú staidir an rud seo ach tá mé ag déanú an rud seo ionas go mbeidh céim agam so that I have a degree, ionas go mbeidh post agam, ionas go mbeidh airgad agus mar sinne. Agus ceapam go bhfuil an rud céine ag a lán daoine. I think a lot of people have the same thing. Níl mé ina éonar leis sin ar churbe. Ach, tá sé sibol agus tá sé zachar domsa chun dul isteach agus rud éigean a hosú muna bhfuil mé cínsa an bhfuil mé chun é chríochnú. Like, an lá a hosí mé Gaeilge weekly, the JSR de Gaeilge weekly, gheall mé dom héin go ndéanfach mé 5 episód ar a laiad agus an sin cinenne a dhéanú an leanhí mé ráile seo. So the day I started Gaeilge Weekly, I promised myself I would do 50 episodes at least and then see, do I want to keep going or is it worth it? Bín me an, tá mé chun a seo dhéanamh and that's the end of the story. Certain scale town, ní léon rud eile le seo. But with this, it's more started, see how it goes. And change it as it goes. Tá smaoinú seo agam maidir le Formula 1 agus an 6 leabhar seo a dhéanamh. Ach, cínta gan cúpla seachtain ag gan cúpla mí, ba sé sin tar éis athú, that will have after changed in some way. Or I might write for 6 months and decide beidir go mbeidh mé ag scríobh ar fas CV agus beidir go ndéanfí mé an cinenne, what, níl mé géirí leanúint seo, tá mé géirí podchéile a dhéanamh mBéarla, agus labhairt le duine difriúil gach seachtain. And in my head, automatically, I think, that means 6 months would have been a waste. Bín mis ag smaoinú ima intíon héana. Jeez, cílíonn sé sin gur churmú ama a bhí ann sna sé bhí sin. Ach, tá agam, níl sé mar churmú ama. At least tá tú an labhairt real experience and you got to know that you didn't want to do that. Ach, few, even then, forget all that. Dín tearmad ar sin, few, má tá tú tar éis taitneamh a bhaint as rud éigean. Ní churmú ama é ar churbe. It's not a waste of time at all if you've enjoyed it. Agus domsa tá sé an éasca chun é sin a rá le duine eile, dombeach ag labhairt le duine bhfuil an situation céine
achu mar tágam. So if I was speaking to someone who was kind of in my shoes or had my situation, I'd say, sure, it doesn't matter once you enjoyed it. That's the main thing. Ach, tá sé bhád tí steachar domsa é sin a rá lom héin. Ach, sin próséis. It's a process agus rud a bhfuil mé ceapa mé gaiirí le cúna dé i gaiirí níos fearr aige. Ach tá sé ionach níl mé ag scríomh aon rud neamhfiction, I'm not writing anything non-fiction, mar ní bhíon mé ag léamh neamhfiction, so ceapa man tá tú an scríomh is fiú é tú sa chur le rud éigean a léomhá thosa. You know, it's nice to start with something that you yourself would read. Ornta bíonn sé beidir níos deachar mar bíonn tú ag déanamh compráid le na scríbhairí agus na húdairí is fearr. You might be sometimes comparing the best authors and the best writers to what you're doing yourself because it's your first point of reference. Ach, is cuma sin chuí deas agus bailach deas an tús chuir le sin. So bíonn, you know, tain ó cafe am agus siam síos. I know I'm quite old school, thosa go an ghfuil me soch old school agus jeag an lá bí me go such pian agus pápir le haid gacrad ach lai seo marall go bhfuil a lan taide I gceist leis because there's a lot of research being made freshen ag déanú being made déanú bean nach gacrad an riomhre an laptop agus cúpla tabs oscailte agam agus ag déanú taide chun mé hén na chinsúd kind of make sure of myself agus gúil gacrad ceart agus níl mé géirí aonmhd a chur steach sa leabhar nó sa cabadéil níl mé géirí leabhar ó rá tíorchan is. I don't want to say book right now because it's only just a chapter, a rough idea. Ach bíonn mé just ag chur isteach chuirlí de friúil, smuointí de friúil, gan a bheith roimhmhórtha faoi cigomh ma is atá scríbhneoireacht is féidir lem fiú arás ar sin agus stíl dom hain a chruthú and kind of come back to and create a style for myself agus arís mar dúirt mé ag déanú uireacht níos éascach ag déanú uireacht gan a bheith bortha faoi X, Y and Z agus just ag buint taithne bheas an scríbhneoireacht. A gcóirnta tá sé deachar muna bhfuil tura ag teacht as rud aigean if there's not a result or kind of a product coming out or something, or into being say piece of beag dú chláánach a bit challenging domsa chun leanúint leis. Ach bhreanis ag buint taithne bheas agus cuinní súil amach le cúna dé sa todhchaí as rud aigean cruthuthach nó rudí níos cruthuí ag teacht weimse. Keep an eye out in the future for interesting kind of creative things hopefully coming for myself in the future. Sinné, guys, an teachtain seo Gaeilge weekly. Míle buíochas mars ganách as a bheith géisteacht míle buíochas as a bheith ag taú linne an seo Learn Irish Online. Agus ba marráis ag labhairt libh an teachtain seo thugainn. Slán agus beanach.